जय श्री जगन्नाथ नमस्कार सकाळर जेन अभिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन आसतु ओडिशा रे पाणीपाग खबर को नहीं कौन रही अपडेट खबर आसतु पूरा विजुअल सहित देखिनवा आज 18 तारीख बुधवार रे कौन रही सकाळर पाणीपागर खबर आसतु खबर पुरे नजर पकेनवा। दर्शक बंधु ओडिशा रे कलबल करुची वर्तमान कुहुड़ी सबुठी वर्तमान दृश्य मान हेउची कुहुड़ी ता सहित शीतरे 3 दिन धरी छेचिब प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे जो विजुअल आमे आपण मानक पाखरे रखुछु किछि दृश्य रे आमे आपण मानक पाखरे दृश्य देखुछु किपरि कुहुड़ी कलबल करुछि ओडिशार प्रत्येक जिले में भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर यही भली जिला मानकरे प्रबल वर्षा सहित वर्तमान घन कुहुड़ी मन दृश्य मान हेउछि सबुठी वर्तमान अंधारमय एवं बिछई हेई पड़िछि धड़ा चादर एभली भाव में मन होउछि किपरि भाव देखंतु कुहुड़ी वर्तमान ओडिशा पर रहिछि दिन 11टा 10टा बाजिलाणी भितरे लाइट देके लोक माने जीवा आसियारु करिबार दृश्य बेस भाइराल होउछि दृश्य देखंतु किपरि भाव में जो कुहुड़ी दृश्य मान होउछि ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी गोटे सप्ताह धरी ओडिशा रे कुहुड़ी रहिबो बोली आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग जा अपडेट खबर देछि दर्शक बंधु आपण को देखौछु आमे दृश्य जेउठी लाइव दृश्य देखंतु किपरि भाव में कुहुड़ी कलबल करुछि सारा ओडिशा रे ए दृश्य होउछि आमे आपण मानक पाखर रखुछु अनेक जिले में मध्य प्रबल शीत सहित वर्तमान शीत सहित दिन में प्रबल गरम एवं राति रे प्रबल शीत एवं बुढ़ा काकर रे थरुछि सारा ओडिशा एते जोर मध्य काकर होउछि ताहा मध्य टिपि टिपि होई वर्षा पड़ला भलिया मध्य अनुभूत हेउछि एभली एक दृश्य सबु जिले में पाखापाखि सबु जिले में ये दृश्य मध्य सामना को आसुछि। दर्शक बंधु आपण को देखंतु किपरि रास्ता रे यातायात करुवा लोक मैंने किपरि विपद संकुल अवस्था जीवा आसवा करुँच आपण निश्चित भाव में देखिपे एवं दर्शक बंधु आम किसी दृश्य कहवाक चाहूँ अन्य राज्य मानक 3 राज्य में प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। प्रबल शीत सदरे जिले में प्रबल छेचिब आपको बर्तमान आईएमडी पक्षर सूचना बर्तमान जहाँ देश में अधिक स्थान पाग भितर परिवर्तन होउछि फेब्रुआरी मासरे अनेक राज्य में मार्च परी गरम अनुभूत होउछि। दर्शक बंधु किछि दृश्य माध्यम आम आपण पाखरे रखुछु तापमात्रा क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि किंतु वर्षर पर्यत मध्य आरंभ हेबाकु जाउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी फेब्रुआरी 17, 18 एवं 19 तारीख में 10टी राज्य में प्रबल वर्षा को नहीं पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग अनुଯାୟୀ एक नूतन पश्चिम विस्तार जोगु फेब्रुआरी 17 एवं 18 2026 रे पश्चिम हिमाचल अंचल एवं उच्च स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर तुषारपात हेबार मध्य संभावना रही नहीं बर्तमान उत्तर पश्चिम भारतर समुद्र अंचल में हालुका वर्षा एवं घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही फेब्रुआरी 18 पर्यंत सकाळ समय ओडिशार किछि स्थान में घन कुहुड़ी देखा मिलिबो किंतु आमे जो दृश्य आमे आपण पाखरे रखुछु दर्शक बंधु प्रबल मात्रा रे कुहुड़ी दृश्य मान होउछि सारा ओडिशा रे जेतेबेले प्रबल कुहुड़ी को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु आपण मानकु जो भली देखा मिलुछि दिल्ली वर्तमान पागर किपरि रही एवं फेब्रुआरी 17 किंबा एडिशिया तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियम वृद्धि पाइबार संभावना रही जा फल अपराह्न गरम अनुभूत हेबो किंतु आगामी 24 घंटा मध्य पागर परिवर्तन हो पारे हालुका वर्षा एवं घंटा प्रति 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना रही। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू एंड काश्मीर स्थिति वर्तमान कौन रही हिमालय प्रदेश में वर्तमान जो शिमला एवं मंडी बांगड़ा एवं सिरोमोर पर यही स्थान में
বর্তমান যাহা দেখা যাଉଛି সবু জেলার পাখাপাখি বর্ষার মধ্য সিস্টম মধ্য দেখা যাଉଛି ফেব্রুয়ারি 17 এবং 18 তারিখে প্রবল বর্ষাକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛି ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଫେବ୍ରୁଆରୀ 18 କିମ୍ବା 19 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲଦାଖ ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଣିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଅପରାହ୍ନ ମେଘୁଆ ଆକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଫେବ୍ରୁଆରୀ 17 ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନା ଅଛି ଗୁରୁବାର ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମ୍ଭବ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ରହୁଛି ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ବର୍ଷା ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଏଥର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି ସେତିକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଶିମଲା ମଣ୍ଡି ଏବଂ କାଙ୍ଗଡ଼ା ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଦେଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କେତେକାଳେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ କେତେକାଳେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଥିଲା ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଥିଲା ତା ଆମେ ଯଦି କହିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି କୁହୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ଜୋରରେ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କୁହୁଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିକି যাতায়াত করন্তু কিন্তু পরিবহন পক্ষর মধ্যে সতর্ক সূচনা জারি করা যাইছি দর্শক বন্ধু অনেক জায়গায় বর্তমান অনেক জেলার প্রবল বর্ষাকে নিয়ে মধ্যে সতর্ক সূচনা জারি করেছি ভারতীয় পানিপাগ বিভাগ কিন্তু ভারতীয় পানিপাগ বিভাগ তরফରୁ যে পূর্বান করা যাইছি দিল্লি লদাখ জাম্মু এন্ড কাশ্মীর এই স্থাନରେ প্রবল বর্ষা আপনার কিছু লাইভ ভিজুয়াল ভিতরে আমি স্পষ্ট চিত্র দেখাউছু দেখন্তু কিপরি ভাবে ওড়িশার রয়েছে এর স্থিতি অনেক জেলার মধ্যে অন্য রাজ্য মানকরে দিল্লি এবং লদাখ যেটি সমুদ্র কূল অছি সেটি প্রবল মাত্রার শীতর প্রকোপ রয়েছে এই শীত সহিত অদিনিয়া কুহুড়ি মধ্যে দৃশ্যমান ହେଉଛି ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୁହୁଡ଼ିରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଅତି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏତେ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବର୍ଷା କୁହୁଡ଼ି ସହିତ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାଉରକେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ପାରାଦୀପ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ଲହରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି